Hello guys, yan po. Bumalik po kami dito. Tapos ano po kami, mag-iiyaw ng tulingan. Yan guys. Oh. Magano po kami guys. Kahit konti lang, ulam. Susubak po. Nagano po kami nag-iihaw ng isda guys. Yan guys. Oh. Yan guys. Yan. Nag-ano po kami guys, nag-iihaw po kami ng tulingan na inihaw guys. Yan. So yan guys. Bumalik po kami dito guys kasi nag-ano po kami, lalaba. Guys. Yan. Thank you for watching.